kasama ang pambansang awit ng Pilipinas. Stasyon sa DXCC 828, radyo mo nationwide sa Cagayan de Oro City. Now, highly on. Ang DXCC Buhay Panagod gikan sa National Telecommunications Commission. Ang aming studio naa sa Canoy Building, Don Apolinar Bella Street, Cagayan de Oro City. Ug ang aming transmitter naa sa Bara Opol, Misamis Oriental. Ang aming technical team, Edward Bautista Jr., Area Network Engineer, with ACE number 44403, Ramelito Daniel, First Class Radio Telephone Operator, with license number 94-1PX-1P10-11832, Ulticio Gales, First Class Radio Telephone Operator, with license number 93-17-1950, Carlos Castelia, First Class Radio Telephone Operator, with license number 1P10-14358, Ferrogino Templex Jr., First Class Radio Telephone Operator, with license number 94-1P10-8770, First Class Radio Telephone Operator, with license number 93-1P7-2508, Erlando Antimano, First Class Radio Telephone Operator, with license number 95-1P12-15696. Ang stasyong DXCC 828, radyo mo nationwide. Nagapanibaya sa inyo sa usa ka maayong adlaw, Cagayan de Oro City. Sa bandita, kasama mo sa serbisyo publiko. Karong panahon na, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip ko sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, ligamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil, ug iyang gihaplas sa iyang nagbinungod nga tiil, ug maayo na ang iyang gibati karon. Unsa mong kasingat lang yun? Sa tinuod lang yun, ako, dahil dito, kaya ako nagtrabaho sa Video Network Bank.